नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर 28 तारीख शनिवार। आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईवा ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर जनवरी 1 तारिख रे लागू हेब केतेटा नुआ नियम। प्रथम रही एलपीजी मूल्य। प्रत्येक मास परी एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य एथर मध्य परिवर्तन हेब जनवरी 1 तारिख जहाँकि मार्केटिंग कंपनी द्वारा गैस दर परिवर्तन करा एथर किंतु जानवाक मिली जे गैस सिलिंडर मूल्य ह्रास पाइबार संभावना रही। 2 नंबर रही ईपीएफ को नहीं देखु नुआ वर्ष अर्थात जनवरी 1 तारिख रे ईपीएफ को नहीं गोटे बहुत बड़ अपडेट होती। जनवरी 1 तारिख कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफ द्वारा पेंशन हिताधिकारी मानक पई बहुत बड़ गोटे नियम लागू करा जिवो। एही नियम रे बहुत बड़ गोटे परिवर्तन हेबो। जो माने भी पेंशनधारी रहिचंती सेमाने जाके तांकर जो ईपीएफ टंका रही जेकोसी बैंक रे उठे पारिबे। देशर जेकोसी बैंक रे तांकर जो ईपीएफ टंका रही से ईपीएफ टंका उठे पारिबे। परवर्ती अपडेट होती यूपीआई को नहीं यूपीआई 123 पे को नहीं रिजर्व बैंक तरफ बहुत बड़ गोटे अपडेट होती। जो हिताधिकारी मैंने फीचर फोन माध्यम यूपीआई 123 पे करुँच रिजर्व बैंक तरफ ट्रांजैक्शन लिमिट जहाँकि वृद्धि कर जनवरी 1 तारिख से हिताधिकारी मैंने जहाँकि 10,000 टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करें जहाँकि आगुरी ट्रांजैक्शन समय सीमा 5,000 टंका थिला। जनवरी 1 तारिख आपने जहाँकि 10,000 टंका पर्यंत ट्रांजैक्शन करें। परवर्ती खबर आसंता जनवरी मास पहले कृषक मान बहुत बड़ गोटे खुशी खबर देते राज्य सरकार। वर्षर प्रथम दिन अर्थात जनवरी 1 तारिख कृषक मान रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण प्रदान करा जहाँकि 2 लाख टंका पर्यंत समस्त कृषक माने बिना सुधरे कृषि ऋण पाइपर बोली अपडेट होती। परवर्ती खबर जीरो नाइट रे चोरा मद विक्रय कले कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा बोली आईन मंत्री सूचना देइचंती। या सहित राज्यर समस्त जिलापाल मानकु कड़ा नजर रखिबापई परामर्श दिया जाइछि। परवर्ती खबर जन ट्रेन यात्री 250 किलोमीटर पर्यंत चक्कर बसी यात्रा करिसंती। से मध्य प्रदेशर इटासी जगदलपुर पर्यंत 250 किलोमीटर बाट पर्यंत ट्रेन चक्कर बसी यात्रा करचंती जहाँकि ट्रेन टी जगदलपुर स्टेशन पहुंचवा परे रेल कर्मचारी नजर को आछि। परवर्ती खबर मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजा कार्यकाल वृद्धि करिसंती राज्य सरकार। एही मास 31 तारिख तांकर कार्यकाल सरुथबा बेले राज्य सरकार आहुरी 1 वर्ष पर्यंत वृद्धि करिसंती अर्थात 2025 डिसेम्बर 31 जाए मुख्य शासन सचिव दायित्व में रहिबे मनोज आहुजा बोली सूचना रही। परवर्ती खबर सुना रेट को नहीं जदि आपण सुना एवं रूपा किनिबा पई प्लान करिसंती तेबे आज आपनको पूर्व अपेक्षा अधिक टंका खर्च करने को पड़ो। अर्थात आज सुनार दर वृद्धि पाई। आज भारतीय बजार में 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 71,500 टंका रही बेले 24 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 78,000 टंका रही। सेहीपरि भुवनेश्वर मार्केट रे मध्य एही सेम रेट रही अपडेट होती। परवर्ती खबर ओडिशा राजनीतिर एक चर्चित चेहरा वीके पांड्यान राजनीतिर अवसर नेबा परे मध्य तांकु नै सबुआडे चर्चा लगी रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे वीके पांड्यान को अकाउंट नाही। इंस्टाग्राम स्टोरी रे पांड्यान निजे स्पष्ट करचंती से लिखिचंती जे एक्स रे तांको ना रे फेक अकाउंट खोला जायछि। परवर्ती खबर राजरास्ता रे धान बस्ता रखी चाषी चकाबंद आंदोलन। सुवर्णपुर जिला सारसमाल धान मंडी धान उठाण को नहीं दाबी रखिचंती एवं रास्ता रोक करचंती। मंडी रे हजार हजार बस्ता धान पड़ी रही मिलर मानक देखा नहीं से राजरास्ता को चाषी मैंने उल्लेथिबार अपडेट होती। परवर्ती खबर वर्षा रे फसल क्षयक्षति होता चाषी को निश्चित क्षतिपूरण मिलिबो बोली माननीय खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना देइचंती एवं से कहते जे कौनसी चाषी मैंने व्यस्त विव्रत हुअंत नहीं आपको समस्त को फसल क्षयक्षति होतिबार क्षतिपूरण प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं सुभद्रा योजनार जो द्वितीय पर्यायर किस्ती रही द्वितीय पर्यायर किस्ती आपन जाकि मार्च 8 तारिख रे पाई परिबे। जो माने सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर टंका पाई परिबे नहीं सेमाने जाकि मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर 5,000 टंका एवं सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तीर 5,000 टंका सेमानकु एका संगकु जाकि 10,000 टंका मिलिबो बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती। परवर्ती खबर जो चाषी भाई मैंने सीएम किसान योजना अधीन टंका पाउथिले एवं सेमाने जदि पीएम किसान योजना अधीन टंका पाउनथिले सेमानक पई गुटे बहुत बड़ खुशी खबर आसी जहाँकि सेमाने एथर सीएम किसान योजना अधीन 2,000 टंका
ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ সেই লিষ্টটিକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ସହିତ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଗହମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଗହମ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ କ୍ୟାସିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଇ କ୍ୟାସିଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବିୟୋଗରେ 7 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଇଁ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଏଇମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ଯାହାକି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଡୁଙ୍ଗର ଗ୍ରାମର ମୃତକ ଚାଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଲେଇଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଶୁକ୍ରବାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଦଲେଇଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପଞ୍ଚ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବାର ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେହି ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ରକ୍ଷକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇ କ୍ୟାସି ପ୍ରୋସେସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 3,36,35,918 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଯାଏ 2,69,23,830 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଇ କ୍ୟାସି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 6,19,836 ଜଣ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନେଇ ମାନ୍ୟବର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ପରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ପ୍ରଥମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା ବୋଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଯାହାକି 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆଜି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।